লুকুরক জনপ্রতিনিধি হায়াকেবা লুকু আদং এমএলএ সেলামু লুকুরকনো 5 বছরনি বিসিংতৈ হামক্রাই রিথু লাमा रिथु तुई रिथु लुकुरकनि बरकनि थाङै तंनानि बागै जे मानथाय तंमानि अमरक मान रिथु हिनै बिसिबानि बागै एमएलए सेलामबो बरकनो लुकुरक उ लुकुरकनि मानथाय सकथाय रकनो याफारनानि रिनानि बागैनो तिनि रामचंद्रगढ़नि एमएलए रंजित देबबर्मा 47 आम्बासानि आम्बासा बुखास्तिनि दालबिदाल आमचाइनि लामा रगनो बेराय नायखा ओ लामा रग बाहाय बो लामा काहाम बो लामा निहालक बेलायनो हामिया अमरगनो तिनि बेराय नायफायखा एमएलए रंजित देबबर्मा तिनि पुइलावनो बो फायै बागमारा बोखागनि लामा थाङै नायखाते लुकुरक बै थाङै कक साखा उबरकनि जोंजाल सायमानानि नायखाते लुकुरक बै कक सावै गोबां मा कक थाइ मा बुखातिनि एमएलए रंजित देबबर्मा अबुनि यागुलो बो तिनि थाङै घन्टा सरानि लामा रगनो बो नायखाते पन्चायत अफिस रग थाङै पन्चायत सेक्रेटारि रग खबै अ आमचाइनि लुकुरक बै कक सावै बरनि जोंजाल ते उ आमचायो उ कामियो तामोनां तामोनि जोंजाल तं अमरकनबो सायमानि चाइतखा एमएलए रंजित देबबर्मा अबुनि यागुलो थांका नालिछरा आमचायो नालिछरा आमचाइनि दालबिदाल लाहारते लामा जायजो रगनो नायखा एमएलए रंजित देबबर्मा अबुनि यागुलो पाइथागो आम्बासा आरडी ब्लकनि भिडिअ मुनमुन देबबर्मा फायै ओ साफुं बेरायमानि रिपोर्ट जाफार फायोते तामो तामो लुकुरकनि नां बर' जोंजाल आचाइतक लुकुरकनि अमरक फायै भिडिअ बाय मालायै सालायफायखा रंजित देबबर्मा लगी तंखा दलाय जनालनि चेयारमेन प्रेमलाल मलसम आम्बासा कन्स्टिटुएन्सिनि आन्दारो गोबां मा लामा हामियागा दंगो गामिनि बर' रक थांलाय सुखायनाय ब्लाय कस्तखाय दंगो सिगां बायरनो जों चिनि एजुकेटिभ इन्जिनियार एसडि साहेब संनो बाय कक सालायखा तिनि सिंकिसा बेरायनायना नुहैनाय तिनि गामि लामा रक जों बेरायनायखा प्रथम थाखा बागमारा मनरा गन्दा सरा जों लामा बतिनि नायफैखा अ लामा रक ब्लायखा हामिया काय किस किसु लामा ताबुकबो ब्लक रि आन्दारो दंगो जेता पिडब्लिउडि हेन्ड ओभार खायजायगा एकमो बुतिके हेन्ड ओभार रक खायमान अक्टै चिनि बरम गोनां एजुकेटिभ इन्जिनियार एसडि चिनि जुनाल चेयारमेन साब जुनाल चेयारमेन ताय अरन ससियेल वार्कार गोबां मानो तै जों बुरि नायलेखा हेकाय किसु किसु कास ताबु रिपेयरिं सलि दंगो किसु टेन्डार प्रसेस दंगो आर किसु टेन्डार नङै थांका ओ वातेनि बागै अब सामुं खायमाया निकाबो दातिनो खायजांनाय हिनि चिनि बरम गोनां एजुकेटिभ साहेब साका हेका मो दाति नंनाय हेकाय किसु लामानो जोंतेबो भिजिट खायनाय ता तिनि हेका आबर नाय आको दातिनो चिनि आम्बासा कन्स्टिटुएन्सिनि आन्दारो जे लामा हामियार टंमानि जों मनो काहाम खालायनायनि बागै चाइतकनाय हेकाय बुसखांनाय जे बिसिनि फाइनान्सियेल इयार जत लामानो जाहाथे काहाम काय खायजांमानानि बागै जोंहाबो चाइतकनाय हेकाय तिनोर गुरि नायफिका आं आगुलि थांमानि यागुलो आरो थाङै नायनाय जे चिनि चिफ इन्जिनियार बाय आरडी नि चिफ इन्जिनियार बाय आं कक सालायनाय बो गाबाय सिनिलायो अबुनि लगे लगे दलाय जुनाल चेयारमेन प्रेमलाल मलसम्बो सुबाय सुक्रुगवैते सिराय के सावैखनारिखा बो थायो बेराय नायखाते बो थायो जोंजाल तं हायागेबा बो सानमुरगनो सुबुंनानै नां अबुनि लगे लगे बो रामचंद्रगढ़नि एमएलए रंजित देबबर्मानबो हामबाय याफारका आमतिखे जरारिवै बरकनि गानावो फाइ बुचा फाइबानि हायागेबा उ 47 आम्बासारि दालबिदाल थाइरगो थाङै आमतिखे बरकनो फाइ चुबावै लुकुरकनो हायागेबा बरकनो लगिरि तंमान बागै हामबाय याफारका दलाय जुनालनि चेयारमेन प्रेमलाल मलसम पर्सननो हामबाय मा याफारो जों चिनि हनेरेबल 24 रामचंद्रगढ़ बरम गोनां एमएलए प्रेजेंट दङ जों आगेनो सालायजाक जे 11 तारिख सेप्टेम्बर चिनि महाराज प्रग्राम दिनो जों आदिनो मांखा जे चिनि हनेरेबल एमएलए नो चिनि रंजित सार नो आबुनि परे जों विशेष भावे उद्योग नामानि इंखा मनो 47 आम्बासा कन्स्टिट्युएन्सि बिसिङो 15टा विलेज कमिटी ओ 15टा विलेज कमिटी बिसिङो गोबां मा भिसिओ लामा पिडब्लिउडि टेकअप खायजायगिया आबनो रुगैनो जों एग्जिक्यूटिव इंजिनियरिंग बै कक सालायै तिनि डेट खिखलायका डेट खिखलाय माने बिसिंतै जों तिनि भिजिट खायका
puilan thangka chung bakmara bisiwo aboni pore phaika chung kulai gonta sora bisi aboni pore phaika chung oro kachim sora bisiwo gai pochim nali sora oro chung tabu o brisono bathak laijak o bris ingkai mo middle klayo oroni hoite yang bisingo pura tulasikor nini champa hawar aroni bororok bo yang ti kulai bazaro phayo ingkai oro chini raidon para Tripura bosti tongo borok yang tino yakungbai himi phayo kulai bazaro ingkai mo very needy oni di bising ti chung nai nai kha sporto visit khai nai manle tamunuk jakka oro lama bikolpo krui bolte tabuk je guideline mutabik abo coverage ngya karon oro prai 300 meter hakchalo o road by ingkai omono judi connect khainaning thangkangkai oro pura khet marinai malik rikhangkai abono soling khayai abo PWD hand over khai kangkai oro carpeting medling ni ব্যবস্থা unai anbagan chung oro nai phaika je yang chini hasugo tongnai rok borok yang gabang poribar tongo pro yang tin laisu belai no broni bagai difficulties anbagai chung nai nai kha protik VCO chung cheri nai mane baksa কোনো PWD hand over খাইজে গিয়া যেমন 70 বছর 80 বছর সলিং কে চামরক আবো PWDও hand over খাইজে গিয়ানি কারণে আবো PWD টেক আপ খাইমেয়া আনবগে চুং পঞ্চায়েত সেক্রেটারি ওই সালাইখা থাঙ্গই গলকুলাই ঘন্টা সরা পঞ্চায়েত সেক্রেটারি চুং সাইকালাংখা যে প্রত্যেক দিক বিসিও 70 বছর 60 বছর 80 বছর ও সলিং তোমারনো তাঙ্গই PWD hand over খাইজে গিয়া আবো চুং যখন প্রশ্ন সুংকা ব্রকসাও কোনো পঞ্চায়েত হইতে রেজুলেশন রহজা করই আউন বাগাই নিয়ম মাফিং কাংকাই পঞ্চায়েত হইতে বিদুন থানি ব্রক রেজুলেশন মারিনাই ও রেজুলেশন লগে 6 মিটার লেং মাউংনাই মানে ব্রেড মাউংনাই ওয়ার মানি এরপরে নো অবজেকশন আবাহাই রক যদি প্রপারলি ব্রক রেজুলেশন আকারে বিডিউনো রহ কাংকাই বিডিউ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার RNB নরিনাই ব্রক ফাইयै নাयै broni willing engkangkai possibility engkangkai abono brok PWD take up nanai engkai si sini amsai ni lokorok ni je himnani sepsap mantangnai abono chungsan muchungo sini yago 25 বছর বামফ্রন্ট যে সরকার তংপুরো তিপ্রা সারনো বুকাস নামমানে abono phangphang nukjagoi tongo karon afuro brok lead khai tongo protik panchayeto CPM ni state CPM ni ADC CPM ni phiaba jara chairman tongphano চেয়ারম্যান রনো ও বুদ্ধি ব্রক রিয়া বুকাস নামো আম বাগেনো চুং সারা ত্রিপুরা ওনো এডিসি এলাকা ডিপ্রাইভেশন অংমানে আগতিনি ফাংফাং নুকজাকসিও আম বাগে চুং আং বেলাই কেনো এস এ দলাই জুনাল চেয়ারম্যান নি ওঙ্গাই চিনি রঞ্জিত সারনো ওয়েলকাম তাই হামবাই মাজানোগো বো নি কনস্টিটিউয়েন্সি ইয়াফানো ত্রিপুরা সানি জংজালনো চেরি ও আম্বাসা এলাকা ফাইমানি বাগাই বনো হাজার হাজার আং হামবাই মারিও তাই তিনি চিনি লগে যারা ফাইনাই PWD ni executive engineer SDU tai jara কর্মকর্তারক যে এলাকানো গুরি নাই ফাইমান বাগাই ও ডিপার্টমেন্ট বো আং এস এ দুলাই জুনাল চেয়ারম্যান নি ngai prono bahambai afaro gaicung asa bisas narago agami dino bumti kheichung o lamano kaham khayai connectivity khainai abo o parani elakani jonogon rok bai salaino bahai kei khainani abo chung salai agami dino o jengjalno sakak nani bagai ja mansak chung saitogoi tongnai